Hai, bertemu lagi dengan saya Panjul Elkom. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara mengupgrade RAM pada laptop Toshiba Satellite L645. Laptop Toshiba Satellite L645 RAM bawaannya yaitu adalah 2 GB dan itu sangat kecil sekali. Sebagai contoh, marilah kita lihat sistem monitor di sini. Di sini RAM sudah dipakai sebesar 81,4%. Itu miris sekali. Jadi kita akan upgrade RAM pada laptop ini menjadi 8 GB dual channel, berarti per channelnya akan dipasang 4 GB. Oke, langsung saja kita upgrade. Inside you, and the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Darkness take control. Oke, kita telah selesai dalam pemasangan RAM pada laptop Toshiba Satellite L645 ini, dan marilah kita cek apakah upgrade RAM pada laptop ini berhasil atau tidak. Kita cek pada sistem. Lihat, di sini memori sudah terbaca 7,6 GB. Itu menandakan pengupgradean RAM pada laptop ini berhasil. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.